morning students. Namaskar. I am Priyanka Parekh from New Era Global. First we will do a prayer. Join your hands and close your eyes. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nam Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nam Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nam Prachodayat. Now slowly open your eyes. Okay, what we have done in last class, I sound. So first we will see the flashcards of I sound. What is this? This is lip. L-ip, lip. L-ip, lip. What is the phonic sound of L? L. What is the phonic sound of I? E. What is the phonic sound of P? P. L-I-P. L-I-P. Lip. What is this? This is the lip. This is the part of our body. From this we can speak, we can eat. This is the lip. Lip, lip. Then what is this? Sip, sip. Sip, sip. What is this girl is doing? This girl is drinking the water. कैसे पी रही है वो? सिप सिप करके मीन्स धीरे धीरे वो पानी पीती है. हम पानी एकदम जोर से जल्दी से नहीं पीते, सिप सिप करके पीते हैं. उसको क्या बोलते हैं? सिप सिप. सिप सिप. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ एस? व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ आई? ई. ई. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ पी? प. ई प. सी सिप. सिप सिप. ये देखो, ये बॉय जूस पी रहा है. हम कैसे धीरे धीरे जैसे हम धीरे धीरे पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिप. सिप सिप. सिप सिप. फिर क्या है नेक्स्ट? ज़िप जिप. ज़िप जिप. जिप मीन्स जो चेन होती है आपके स्कूल बैग्स पे भी होती है या कोई और बैग्स पे भी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? जिप. जिससे दो चीज को हम बंद कर सके, दो चीजों को हम बंद कर सके. ज़िप जिप. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ जेड? व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ आई? ई. ई. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ पी? प. प. ई प. ई प. ज़-ई प. जिप. ये देखो, ये भी वही है सेम. ये यहाँ से क्लोज हो रहा है, देखो यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज हो रहा है. ये इसको क्या बोलते हैं? जिप. फिर नेक्स्ट क्या है? डिप. ड-इप डिप. ड-इप डिप. डिप. ड-इप डिप. ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर डुबो रहे हैं. हम कैसे पिज्ज़ा वगैरह सॉस के साथ खाते हैं तो क्या करते हैं? उसको डिप करते हैं ना, वैसे ये डिप. उसको क्या बोलते हैं? डिप. ड-इप डिप. ड-इप डिप. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ डी? ड. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ आई? ई. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ पी? प. ड-ई-प. ड-इप. ये देखो, इसमें स्ट्रॉ इन्होंने डिप किया हुआ है जूस के अंदर. ड-इप डिप. ड-इप डिप. ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है. ये क्या है? टिप. ट-इप टिप. ट-इप टिप. टिप मीन्स क्या होता है? ये जो एकदम नोकीली चीज होती है, पेंसिल है, इसकी जो शार्प चीज है ना जिससे हम लिखते हैं. आप सब लिखते हो ना घर पे बुक पे, तो ये जो शार्प चीज है उसको बोलते हैं टिप. ट-इप टिप. ट-इप टिप. और इसका फोनिक साउंड क्या है? ट. इसका आई का फोनिक साउंड क्या? ई. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ पी? प. ट-इप टिप. ओके, we'll do a short revision of our sight words.
साइट वर्ड्स। फर्स्ट क्या है ये? आई, 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 आई। नेक्स्ट इट, 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 इट। is, 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 is। in, 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 in। if, 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 if। this, 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 दिस। फोनिक साउंड किस में यूज होते हैं? ने जो सेंटेंस को हम जो फ्रेज करते हैं, फ्रेम करते हैं हम उसको अच्छे से, उसमें साइट वर्ड्स यूज होते हैं। उसमें कहाँ यूज होते हैं साइट वर्ड्स? जब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज इफ वर्ड्स। इफ वर्ड्स, अभी हमने फ्लैश कार्ड्स देखे थे ना इफ वर्ड्स के, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इफ वर्ड्स। ये किस में क्लास वर्क क्या है? पेज नंबर 19 इन अवर वर्ड बुक। ओके, यहाँ पे पहले डेट, ये इसका मतलब क्या है? CW मीन्स क्लास वर्क। और अपना सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। नाउ व्हाट इज दिस? द इफ डिप, द इफ डिप। सो what this, which letter is this? This is small or big? This is small letter. So small letter right between two lines. The ape dip, 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 dip, the ape dip, the ape dip। Now next, her ape hip, 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 the ape dip, her ape hip। Now next, the ape tip, 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 the ape dip, her ape hip, the ape tip। Now next is the ape zip, 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 the ape dip, her ape hip, the ape tip, the ape zip। Once again, the ape dip, her ape hip, the ape tip, the ape zip। Rip, 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 the bib got rip, the bib got rip, 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 the bib got rip, the bib got rip, zip, 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 zip। Have no zip, I have no zip, sip, 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 I like to sip,
I like to sip with my lips. With my lips. Rhyme time. Rip, rip, rip. Rip, rip, rip. The bib got ripped. The bib got ripped. Zip, zip, zip. I have no zip. I have no zip. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. I have no zip. I have no zip. Sip, sip, sip. Sip, sip, sip. I like to sip. I like to sip with my lips. With my lips. We will do our homework and classwork in our book. What is this? Peekaboo English Magic Writing Booklet. We will open the page number 19. Page number 19. Number 19. Page number 19. First you have to write here the date. Then you will write here the CW, means the work we do at our class is known as CW. Here you will write HW. This is home classwork and this is homework. This is classwork and this is homework. Okay. Now we will write the ape dip. 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 One next is her ape hip. 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 The ape dip. Her ape hip. Next is the ape tip. 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 Now next is the ape zip. 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 This is our classwork. Now we will do our homework part. The ape dip. The ape dip. The ape dip. What's the phonic sound of D? D. D. What's the phonic sound of I? E. E. What's the phonic sound of P? P. So, D, E, P. The ape dip. Now next, her ape hip. 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 What's the phonic sound of H? H. H. What's the phonic sound of I? E. What's the phonic sound of P? P. H. E. P. Her ape hip. Now the ape dip. Her ape hip. Now next is the ape tip. 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 The ape dip. Her ape hip. The ape tip. Now next is the ape zip. The ape zip. The ape zip.
What is the phonic sound of Z? Z. Z. What's the phonic sound of I? E. E. What is the phonic sound of P? P. P. Z. E. P. Z. E. P. Zip. Zip. This is our classwork and this is our homework part. Dip, dip, hip, hip, dip, tip, zip, zip. Homework is this classwork English word book page number 19, half is our classwork, and what's the homework? Other half in English word book page number 19. Thank you.